Mana mana? Ayam pura Birania di Purbo. Birania di Purbo Kalau ini naik tong naik tabu, sini lo Paiman dah pakai sini dah yang pakai sini honorable PM sini dah pakai. Kata tabu orang jatuh central ni tim pakai, tapi sini election committee dong tim tongoro, tapi tahun committee ni presiden, wakil presiden, secretary jatuh tongmayo, tapi vice presiden, ni sini candidate nang introduce kaya musuh yang disini kaitan sini Shivani, Deborma, bohong kakai, 11 watt, Aboynagar, ada beberapa sana, dari sini Sopurna Kisar, bohong kakai, 12 number watt sana, dari sini Gold Smith, bohong kakai, sana, 22 number, Monomalipur, dari sini Gautam Rai, bohong kakai, 19 watt sana, dari sini Usha Rani Deborma bohong kakai 17 sana. Dari sini 5 জন candidate, opener live woman ni punya history, ini di promote tangi, ini municipality corporation election borok contest kini. Jangan asa kayu takut tay bukur je agu liwo tangai, ini borok tay bong borok wanjit tangi, jotoh miluwe, ini first regional political party ni bukan namanya lawan jepur pasai tango, ama kasih history, nalar jotoh nono, koyo je agu tangan citizen nono, porono, budona bagai, tapi sini je development municipality amno, di sana bagai, tahu borok dia tangga, amun bagai jotoh nono koyo, sini nalar bagai, tapi non media tu bisa nalar bohong ko प्रचार खाई जता परम जतन सुनि माने बेलाके हामाय जों थाबो खालाय जाय गोबाग्रानि टिप्रामथा आगरतला पुर निगम 5टा वार्ड नमिनेशन रेना बागै जों अर फाइलायजा अलरेडी 3टा कमप्लीट ओंखा ताय 2टा ताबो रिलाय दङ जों अमो कायसा लाइभ बुमावो बेलाय केनो गोसों मङै नुजाखा जे कुनु जराव फानो केबो फानो कायसा रिजनल पलिटिकल पार्टी आगरतला हाय कुनु मो हाय कायसा म्युनिसिपालिटी अथवा नगर पन्चायत नियाखायबा पुर निगम अ जागाव कुनु दिन जों गियाखो गोबाग्रानि तिफां बाय अमनो पुइला जों दाख्लाय जों अर अन्यान्य राजनैतिक दल बाय बादायनायनि बागै जों केन्डिडेट रिमानखा अमा हायकेनो जों बुसखांबा आगक थांनाय दिनै आशा दिनै बयदसाव जोंनो शुधु तिप्रासा सिमिया अरवा गोबांमा जाति गोष्ठी दङ मणिपुरी दङ चाकमा दङ जारा कबरक माइ आफानो बांगालि बायरक दङ बरं आगिनि बरक दङ दाख्लाय गोबांमा जों बुटबाय जों गोबांमा बुटबायनो जों जिदिनाय एबं जिदि माने सिमिया चिन लखंखा आगरतला शहर सह अन्यान्य जे शहरनि जे आबो जे समस्या म जोंजालनो बाहायके कातिरिनानि जनगणनि सुजुग सुबिदा जों बाहायके बनो दिसायरिनानि ड्रेननि समस्या लामानि समस्या कारेन्टनि समस्या गोबां समस्या दङ म समस्यानो समाधान खायनो बागै जों जे केन्डिडेटखा एकदम खूब गाहाम अभिज्ञ एवं पुरखावा अफिसनि बरक अफिसार खायफायजाक अमाय बरकनो जों तुलिखा आबुनि बिसिङाव जत्तनि से दाख्लायथिनि दंथंमानि कंखा जों ब्रै रंनो जों अन्तत 4टा सीट जों बरनर केन्डिडेट खालायमांखा साला खायसा सीट दङ अमबागै बेलायखनो जों अन्तत दाबो जोंथ' आसुक दंया जनगण सायमानाय गावनि मिडियानि बिसिंथि सायमानाय पत्रिकानि मात्र सायमानाय हायथाय हायरक्ताय हामबाय दाबो जरत केबें मुंसुंनि जाखो दाबो सुस्थ अबाध ननको दाबो मालति करि सारा तिरफ्रो बर जागालो रिनानि आम चंगरि दङ जिरानायाव रिखा कुमारघाट रिखा अमायके साबलुम आमबासा
মোটামুটি চলিত দেবাগৈ সর্বোচ্চ ক্যান্ডিডেট মোছা তাও কইতেছি বললেন আমাদের যারা আছেন প্রেসিডেন্ট ওনারা সবই বলেছেন, আপনারা জানছেন। তো আমাদের একমাত্র কাজ হবে মানুষের জন্য আমরা কাজ করব। আমাদের পুরো এলাকাতে কি কি সমস্যা রয়েছে আগেও যারা করেছে এবং এখন আমরাও যাতে নতুনভাবে নতুন কিছু করা যায় কিনা এবং মানুষের সমস্যাগুলো আমরা দেখব, যাতে আমরা তাদের সাথে তাল মিলিয়ে জনগণের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা এগিয়ে কাজ করতে পারি। সবার ভালোবাসা কামনা করি, সবার শুভেচ্ছা কামনা করি। এইভাবে তিপ্রামথা এগিয়ে যাক, এটি আমরা সফলতা কামনা করি। আপনার নমস্কার। আপনার নাম? আমার নাম গৌতমী রায়, কত নম্বর ওয়ার্ড? 19 নম্বর ওয়ার্ড।